श्रीमते रामानुजाय नमः। बिहान उठेर भगवानको अर्चिरादि मार्ग चिन्तन गर्नु भनिएको छ। त्यो श्लोक परमार्थ श्लोकद्वयम सबैको अभ्यासको लागि चाहिँ भनेको छ। सत्सङ्गात् भवनिस्पृहो गुरुमुखात् श्रीशं प्रपद्यात्मवान् प्रारब्धं परिभुज्य कर्म सकलं प्रक्षीण कर्मान्तरः न्यासादेव निरङ्कुशेश्वरदया निर्लोनमायान्वयो हार्दानुग्रहलब्धमध्यधमनी द्वारात् बहिर्निर्गतः मुक्तोर्चिर्दिनपूर्वपक्षषडुदं मासाब्दवातां सुमद् ग्लौ विद्युद् वरुणेन्द्रधात्रिमहितः सीमान्तसिन्ध्वा प्लुतः श्रीवैकुण्ठमुपेत्य नित्यमजडं तस्मिन् परब्रह्मणः सायुज्यं समवाप्य नन्दति समं तेनैव धन्यः पुमान् प्रातर्नित्यानुसन्धेयं परमार्थं मुमुक्षुभिः श्लोकद्वयेन संक्षिप्तं सुव्यक्तं वरदो ब्रवीत्।